हरटी भड़िया यूट्यूब चैनल रे आपण मानक स्वागत। आजिर कहानीटी आम सह शेयर करछंती रमाकांत शतपथी। आपण माने मध्य एहिपरि कहानी आमको इंस्टाग्राम रे शेयर करि परिबे। ट्रक ड्राइवर मानकर जीवनी केते जे कष्टदायक केवल सेही माने ही बुझिचंती। ना वर्षा ना खरा ना शीत सबुबले से माने ड्राइविंग करथांती। अधिकांश रातिरे मध्य सोई पारंती नाही। आजिर कहानीटी मध्य सेहीपरि ट्रक ड्राइवर भाई मानक मध्यरु जनकर सह घटिथिबा गोटे भूत घटना उपरे आधारित। आशा करुची कहानीटी आपण मानकु पसंद आसीबो। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। निश्चिंत भावरे पाद तळु माटी खसीगला परि लागिबो। मो ना रमाकांत शतपथी। मो मयूरभंजर अधिवासी। एही कथाटी मो सह 2007 मसीह घटिथिला जेतेबेले मोते 39 वर्ष होइथिला एवं मु जने ट्रक ड्राइवर मध्य थिली। ता पूर्वरु मध्य मो सह एहीपरि घटना घटिथिला, किंतु एही घटनाटी मो जीवनर सबुठारु भयानक घटना थिला। सबुदिन परि से दिन मध्य ट्रक राति नहीं जीवार थिला। किछि माल नहीं से दिन मयूरभंजरु कोरापुट जीवार अछि। से दिन मो सह मोर हेल्पर भी नथिला। मयूरभंजरु माल लोड करू करू राति प्राय 12टा होइगला। तापरे बाहरी पड़िली कोरापुट अभिमुखे। सबुदिन भली ट्रक रे थिबा एफएम रे गीत शुणुଥାଏ, काहेकि ना मते जेमिति एकुटिया विरक्ति न लगे। शीत दिन होइथिबारु रास्ता जाक कुहुड़ी होइଥାଏ। रास्ता परिष्कार दिसु नथिला। तापरे एपटे मध्य मते किछि असुविधा होई नथिला, कारण एते राति रास्ता पूरापूरी सुनसान। को गोटे भी गाड़ी मध्य जाउ नथिला। केवल गोटे गोटे मो परे ट्रक आसुଥାଏ। तथापि मु मोर सुरक्षा पाई गाड़ी टिके आस्ते आस्ते चलाउଥାଏ, काहेकि ना रास्ता को को जीवजंतु न पशि आसंतु डर मध्य थाए। राति जेते बढ़ुଥାଏ एपटे कुहुड़ी भी आहुरी घन होई आसुଥାଏ। तो एमिति प्राय बहुत बाट आसी सारी थाए। तो हठात मते किछि जिनिसर बहुत जोरे गंध हेबाकु लागिला। एही गंध बहुत खराब थिला। समय नष्ट न करी गाड़ीर झरका खोलदेली, किंतु से गंध सेतेबेलको गाड़ी भीतर को आसी सारिथिला। तो मु सेठारे गाड़ी रखिली आउ निज नाक आउ पाटी को हाथ रे चापी धरिली। तो एतिकी रे गाड़ी सामना रे टिके दूर रे गोटे लोकटी को देखिली, जी कि अजब धरणर पोशाक पिंधिथिला। भिकारी परी दिसुथिला। पूरापूरी चिरा फटा पोशाक सहित से बहुत धीरे धीरे जाउଥାଏ। मु भाभी पार नथिली कि ता सह कौन करिवि। ताकू साहाଯ୍ୟ करिबा दरकार ना। तापरे भी भाबुथिली चोर डकात भी होई पारे। एहा भाबुथिली कि हठात आउ दुई जण छोट छोट छुआ भी ता पछे पछे बाहरी आसिले। समस्ते रास्तार गोटे पटरू अन्य पटकू जाउथिले। तो एतिकी रे मु टिके डरी जाइथिली, कारण सेमानकु कौन मोर ट्रक देखा जाउनी। मु बास चुपचाप ट्रक रो झरका बंद करी देखुथिली। तो हठात पुणी देखिली इथर जणे स्त्री लोकटिए किए थिला। से सेमानक परी आस्ते आस्ते जाउथिला। एथर मु टिके टिके जानी पारुथिली कि ए को गोटे गरीब परिवार बोध हुए। किंतु सेमानकु जदि सतर किछि साहाଯ୍ୟ किंबा कुआडे जिबार अछि, सेमाने मो ट्रक पाखकु आसुनाहांती काहेकि। मो सह कौन घटुछि मु किछि बुझी पार नथिली। तो तापरे सेमानकु किछि साहाଯ୍ୟ दरकार कि एहा पचारिबा पाई गाड़ीरू ओह्लाइली। सेतेबेलकु सेमाने रास्ता पार होई सेपट बण आड़कू जाउथिले। तो मु जोर आवाज रे कहिली, माउसी ओ माउसी, तुमको किछि साहाଯ୍ୟ दरकार कि? एतिकी कहिछि तो सेमाने मो आड़कू अनाइले। सेमानंकर
ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଥିଲା। ପୋଷାକରୁ ତ ଲାଗୁଥିଲା ଭିକାରୀ ପରି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ପୁରା ଲାଲ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ଜଳି ଯାଇଛି। ଆଖି ପୁରାପୁରି ଜଳୁଥିବା ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ସବୁଆଡ଼େ ମାଛି ବସିଥିଲେ। ସେମାନେ କେଉଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି ନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ଏପଟେ ସେମାନଙ୍କର ଏମିତି ଦୌଡ଼ିବା ଦେଖି ଆହୁରି ଡରିଗଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲି, ଆଉ ଜୋରରେ ଚଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏପଟେ ମୋର ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ଜୋରରେ ଧକ୍ ଧକ୍ ହେଉଥାଏ। ଗାଡ଼ିର ମିରରରେ ଅନାଇବାରୁ ଦେଖିଲି କି ସେମାନେ ମୋର ପଛରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଝାଳନାଳ ଆଣ୍ଠିଏ ଗାଡ଼ିର ବେଗ ଆହୁରି ଜୋରରେ କରିଲି। ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ପ୍ରାୟ ରାତି 2:30ଟା ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଆସିବା ପରେ ଗୋଟେ ଢାବା ଆସିଲା। ସେଠାରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ଢାବା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲି। ଢାବାବାଲା ପଚାରିଲା, ଆରେ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା? ଏମିତି ଡରି ଯାଇଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ତାପରେ ଘଟିଥିବା ସବୁ କଥା ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି। ସେ କହିଲା, ଓହୋ ଏଇ କଥା, ଏଇପରି ବହୁତ ଘଟିଛି ସେଠାରେ। ଏମିତି ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ସହ। କଥା କ'ଣ ନା, ସେଠାରେ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିକାରୀର ପରିବାର ନିଜର କିଛି ଘର ନଥିବାରୁ ସେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୁଅନ୍ତି। ଥରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଜୋର ବେଗରେ ଆସୁଥିଲା। କୁହୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ଅଜାଣତରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା, ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଯେଉଁ ବି ଟ୍ରକ୍ ଜୋରରେ ଯାଏ ସେମାନେ ତାହା ସହ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା କରନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କୁହେ ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାନ୍ତି। ସେଇଦିନ ପରେ ତାର କିଛି ଦିନ ପରଠାରୁ ମୁଁ ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏବଂ ଏବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଗୋଟେ ପୋଷାକ ଦୋକାନ କରି ଚଳୁଛି। ବାସ୍, କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ସୀମିତ। କାହାଣୀଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସହ ସେୟାର କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେବେ ଆଗକୁ ଏହିପରି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ରହୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ରାକେଶ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ଛାତିଥରା ଭୂତ କାହାଣୀ ସହିତ। ସେବେ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।